Šta nas čeka za 5 godina i kakva će biti situacija u Srbiji i svetu 2030. godine? Pa hajmo ono što nas najviše sve brine, hoće li biti para? I ono što je najčudnije, kaže veštačka inteligencija da hoće. Sad, da li će biti ravnomerno i ravnopravno raspoređeno, to ne govori. Ali i američka i kineska AI isto kažu, Srbiju očekuje ekonomski rast i u narednim godinama. GDP bi 2030. godine mogao biti oko 116 milijardi dolara. Konačno više od Hrvatske, koji se predviđa 99 milijardi dolara, i Slovenije sa 88 milijardi dolara. Albanija samo 26 milijardi dolara, Makedonija 23, Crna Gora 9, Bosna i Hercegovina 31 milijarda. Ma pravi balkanski tigar ćemo biti. Ali da se ne ložimo mnogo, 2030. godine Mađarska će imati GDP od 360 milijardi dolara, Rumunija 490, Grčka 470, a Bugarska 135. Ok, Bugarska ne mnogo više. Ne znam zašto ljudi beže sa Balkana kad nam svima ovako lepo ide. Pitao sam se odakle ovaj ekonomski rast u Srbiji. Kaže AI, strane investicije, zatim ulaganje u infrastrukturu, pa malo IT, malo poljoprivreda. Dodaj onda turizam, izgradnju vetroparkova i solarnih elektrana, možda bude neka šuška iz pristupnih fondova EU i eto. Hvala Bogu, rudarstvo se ne spominje. Naravno, zaduživat ćemo se i dalje i sve više. Dug je 2012. godine bio 14 milijardi eura, danas je 39 milijardi eura. Pod uslovom da podaci sa sajta Uprave za javni dug nisu frizirani. Do 2030. godine nas čeka oko 50 milijardi dugova, ali nije to ništa. Hrvati već sad imaju 48 milijardi eura duga, a Slovenci čak 51 milijardu. Što reče Zvonko Mihajlovski, statistika je kao bikini. Sad, ko će biti na vlasti u Srbiji 2030. godine? Kaže AI, Srpska napredna stranka je dominirala od 2012. godine na ovamo, ali s obzirom na intenzitet i upornost studentskih protesta, kao i na široku podršku javnosti, moguće je da će ovi događaji dovesti do značajnih političkih promena u Srbiji. Zavisi tu sve od mnogih faktora, ali veštačka inteligencija kaže da je verovatnoća da Vučić bude predsednik i 2030. godine negde oko 50%. Što bi se reklo lapo. U istom trenutku kaže da su šanse da Putin bude predsednik Rusije 2030. godine negde oko 80%. Putinu ne smetaju studenti, već će njemu glavni problem biti to što će tada imati 78 godina, pa ga zdravlje može izdati. Što se tiče Trumpa godine 2030. njegove šanse da i tada bude predsednik Amerike su 0%. Prema Ustavu Sjedinjenih država, predsednik može biti izabran na maksimalno 2 mandata po 4 godine. Pošto je Trump već služio jedan mandat 2017. do 2021. a kako je sad ponovo izabran 2024. godine, on završava svoj drugi mandat 2028. godine. Nakon toga ne može se kandidovati ponovo za predsednika, osim ako ne prepiše neki recept od svojih drugara Vladimira i Ace. Ono što se Srbiji svakako dešava je nastavak gubitka stanovništva. Sa sadašnjih 6,7 miliona stanovnika, Srbija će 2030. godine spasti na oko 6,2 do 6,4 miliona ljudi. Populacija se smanjuje za oko 30 do 40 hiljada ljudi godišnje, zbog negativnog prirodnog priraštaja i negativnog migracionog salda. Ljudi umiru i ljudi odlaze, a slabo se rađamo i slabo ko dolazi da ovde živi. Beograd će i dalje rasti sa 1,7 miliona na 1,8 do 2 miliona do 2030. godine, pa se ovi trendovi u Beogradu još uvek neće primećivati. Što i nije neki razlog za radovanje s obzirom na situaciju u ostatku Srbije. Novi Sad će isto nastaviti da raste, sa 380.000 do oko 410.000 ljudi.
Niš će najvjerovatnije ostati na istom nivou kao danas, oko 260.000 ljudi, dok će Kragujevac blago opasti sa 150 na 145.000 stanovnika. Gradovi koji će do 2030. godine procentualno izgubiti najviše stanovnika su Bor sa 12%, Zaječar sa 10% i Užice sa 8%, a odmah iza njih su Smederevo i Leskovac. Nedostatak radnih mesta, odlazak mladih i nizak natalitet su glavni razlozi. Što se tiče beogradskog metroa, veštačka inteligencija je tu i dalje uporna i tvrdi da su šanse da Beograd ima prvu liniju metroa do 2030. oko 60 do 70%. Dakle, ako se ne desi nepredviđeni kolaps projekta, a i tvrdi da će glavni grad verovatno konačno dobiti neki vid metroa do kraja decenije. Ali ja u to nimalo ne verujem. Što se tiče beogradskih mostova, najveće šanse do 2030. godine, oko 60%, se daje mostu na Dunavu preko Ade Huje. Što se tiče autoputeva, do 2030. godine biće završen i Moravski koridor u dužini od 110 km, a najverovatnije i put do Požege i dalje do granice sa Crnom Gorom. Ukupno ćemo imati 1500 km autoputeva u Srbiji. Od ostalih investicija gledat ćemo nastavak izgradnje Beograda na vodi, ali i značajne ulaganja u solarne i vetroparkove. Sad pitanje oko izgradnje kompleksa za Mali Expo, planiran za 2027. godinu. Studentski protest može da ugrozi izgradnju i održavanje ove manifestacije. Kineska AI kaže da su šanse za otkazivanje čak 60%, što pravda time da projekat zavisi od kineskih i EU kredita, kao i to da će režim morati da upotrebi policiju i sudove da bi sprečila demonstrante da spreče izgradnju. Sve zavisi od toga da li će vlast odustati pod pritiskom ili će forsirati projekat uz represiju. Najverovatniji ishod je kompromis, manji kompleks na drugoj lokaciji ili otkazivanje događaja. Američka AI smatra da trenutni protesti sami po sebi verovatno neće direktno ugroziti izgradnju Expo-a, osim ako eskaliraju do nivoa koji ozbiljno remeti političku stabilnost ili ekonomske planove. Dakle, ako se nezadovoljstvo proširi i dovede do dugotrajnih tenzija u društvu, to bi moglo uticati na imidž Srbije kao stabilne destinacije za veliki međunarodni događaj i dovesti do otkazivanja. Što se tiče ulaska Srbije u Evropsku uniju do 2030. godine, šanse se kreću oko 20 do 30%. Šanse da uđemo u periodu od 2030. do 2040. godine su oko 40 do 50%, a verovatnoća da nikada ne uđemo je opet oko 30%. U svakom slučaju, to će nastaviti da bude spor, dugotrajan i mukotrpan proces. Proces oko iskopavanja litijuma u okviru projekta Jadar, a koji se sve više vezuje za Evropsku uniju, prepoznaje se kao problematičan i kontraverzan usled jakog otpora javnosti. Obe AI daju projektu oko 40% šansi za realizaciju, zavisno od stava vlasti, cene litijuma i pronalaženja drugih ležišta u svetu. Pitanje litijuma postavlja pred Srbiju još jedno pitanje, a to je da li je Evropska unija prijatelj Srbije ili samo gleda svoje interese. U prilog prijateljskog odnosa ide priča o donacijama EU ka Srbiji, oko 5 milijardi eura u poslednjih 20 godina. 60% trgovine Srbija obavlja sa zemljama EU. Sa druge strane je pitanje Kosova, insistiranje na njegovom priznanju, kao i često uslovljavanje Srbije po raznim pitanjima. Dakle, EU nije neprijatelj, ali nije ni bezuslovni prijatelj. To je partner sa kojim je neophodno sarađivati, ali uz realnu procenu sopstvenih interesa. A koji događaj bi mogao biti najsrećniji u predstojećoj istoriji Srbije? A i navodi ulazak u EU, iako je verovatnoća mala. Veliki sportski uspeh bi isto tako mogao da okupi naciju u slavlju, možda već ove godine na Evropskom prvenstvu u košarci.
A ako Srbija uspe da pokrene ozbiljne reforme koje bi podstakle povratak mladih iz dijaspore i povećanje nataliteta, to bi bio jedan od najlepših mogućih scenarija za budućnost. Svi znamo koji čovjek treba da ode da bi se mladi vratili. Najveća radost bi bila kombinacija ekonomskog procvata, političkog stabilizovanja i sportskog uspeha. Ako se bar jedan od ovih scenarija ostvari, Srbija bi 2030. mogla biti srećnija nego danas. Što se tiče sveta, u nekim oblastima se očekuje napredak, kao što su medicina, ekonomija i smanjenje siromaštva, razvoj zelene energije i, ovo je interesantno, veća posvećenost mentalnom zdravlju. Sa druge strane, tu su geopolitičke tenzije i mogući ratovi, kao i klimatske promene koje mogu izazvati glad i nestašice vode. Brza zamena ljudskog rada veštačkom inteligencijom može stvoriti nesigurnost i strah u mnogim industrijama. Ako se svet bude kretao u pravcu inovacija, održivosti i smanjenja sukoba, 2030. bi mogao biti srećnije mesto nego danas. Međutim, ako globalni problemi eskaliraju, svet bi mogao biti suočen sa još većim izazovima. Eto tako odgovara veštačka inteligencija, kao proročica Pitija iz Delfa. More bit, ali ne mora da znači. Sin, ne, ćerka. Nezahvalno je predviđati budućnost, ali kad pogledam ovih mojih 40 i kusur godina iza mene, ako ih se sećam, šta se to najdramatičnije promenilo? Možda najveća promena je bio internet. Da ne bude zabune, i kad sam ja bio klinac 80-ih, postojali su nekakvi kompjuteri i igrale su se neke igrice. Internet je došao kasnije i doneo nešto bitno drugačije. Svo znanje sveta je sada na dlanu. Ko ne uči nešto novo svakoga dana, to je do njega, ne zato što nema mogućnosti. Mi smo gledali filmove, čitali novine, knjige ili stripove da bismo nešto saznali, koristili rečnike da bismo nešto preveli, čekali pesmu na radiju da bismo je snimili na kasetu. Sada je sve to na izvolte i kad pomisliš, to je fantastično. Sad što je internet doneo i društvene mreže i taj uvid u tuđe živote, to nas skoro sigurno nije učinilo srećnijim. Jedino ako si filozof pa ne žudiš za svim onim što vidiš. Ono što je isto velika promjena, a povezana je sa internetom, su mobilni telefoni. To da ti sad pratiš 10 Viber grupa, 4 portala, 3 društvene mreže i da si uvek negde dostupan na poziv je ogromna promjena u odnosu na nekad. Nekad je bilo samo nestaneš i nemate. Niko te ne može pronaći. Mi smo dogovarali sastanak u gradu tipa 2 dana ranije, pa onda dođeš tamo neko kasnije, a ti nemaš pojma hoće li se uopšte pojaviti. To je znalo da bude bez veze. Ma ne znam, isti su to stanovi u kojima živimo. Jesu drugačiji uređaji u njima, televizori sa stotinama kanala i ugrađenim videoklubovima i lampe koje se pale na glas. Čak su i usisivači postali pametni. Jeste sad mnogo lakše lepo se obući, kupiti biciklo ili auto ili doći do klope u kafani ili fast foodu. Lakše je i otputovati negde. Samo suština je na kraju opet slična. Moraš da nešto radiš da bi zaradio za život. Ostatak vremena kada ne radiš, gledaš da se zabaviš i da radiš nešto što te čini srećnim. I to će biti tako i za 5 i za 105 godina. Da li će naša deca biti srećnija? Pa od njih zavisi. Pošto je nas Srba sve manje, imat će ove neke stanove gde će moći da žive. Ako ne zatruju reke i vazduh, bit će i vode i moći će da se diše. Ostaje da se zaradi za hranu i zabavu. I posle toga samo da rata ne bude ili da klima ne pobrljavi skroz. I onda budeš filozof i da ne žudiš za svim onim što vidiš. A šta nam ja želim za 2030. godinu? Slobodu. Odmah ćete razumeti moje reči ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u potkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronama. Kada njih gledamo s pravom se možemo upitati jesu li oni opljačkali narod?
Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.